वंदे वैकुण्ठसेनान्यं देवं सूत्रवतीसकं यद्वेत्रशिखरस्पन्दे विश्वमेतद्व्यवस्थितं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नं सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम శ్రీకేశాయ నమః। ఓం పద్మనాభాయ నమః। ఓం దామోదరాయ నమః। ఈ 12 నామములను చెప్పుచు ఆయా స్థానములను ఆయా వ్రేలతో చెప్పవలెను, నమస్కారం చేయవలెను. ఓం తదేవ లగ్నం సుదీవ తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంగ్రియుగం తేంగ్రియుగం స్మరామి. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः इति नमस्कारं कृत्वा ओम शुभ अभ्युदयाद्यंच शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीरंगे सोत्र दिक्प्रदेशे श्री गंगा काव्य मध्यदेशे शोभन गृहे समस्त देवता भगवत भागवत आचार्य सन्निधौ ब्राह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलिगे प्रथम पादे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चंद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री शुभनाम संवत्सरे दक्षिणायने भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां शुभतिथौ शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवदाज्ञया श्री भगवद्भागवत आचार्य कैंकर्यरूपं सर्वविघ्ननिवारणार्थं सर्वकार्येषु विजयप्राप्त्यर्थं श्री विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये इति संकल्प्य विश्वक्सेनं सकल विविध प्रौढ़ सैन्याधिनाथं मुद्रा चक्रे करतलीगे शंखदंडे दधानं मेघश्यामं सुमणिमकुटं पेदवस्त्रं सुभागं ध्याये देवं दलितदंजं सोत्रवत्या समेतं सपरिवारै सोत्रवत्या समेताय विश्वक्सेनम् इति तन्मूर्तिं ध्यात्वा